हेलो व्यूअर्स, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स के बारे में हम बात करेंगे कि बिल गेट्स ने ये सारी दौलत कैसे और कहां से कमाई और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने बिल गेट्स को आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बना दिया। दोस्तों, मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो भी टाइम मेरे साथ इस वीडियो को देखने में गुजारेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं मुकम्मल रिसर्च के बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 1125 खरबपति हैं। इनमें से 495 का ताल्लुक अमेरिका से है, जिनमें से एक बिल गेट्स भी है। बिल गेट्स 61 साल का एक बिजनेसमैन है। ये लगातार 13 साल तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा है, लेकिन फिर दोबारा बिल गेट्स ने अपनी नंबर 1 पोजीशन वापस हासिल कर ली है। बिल गेट्स के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। मसलन कहा जाता है कि बिल गेट्स की दौलत में हर सेकंड $250 का इजाफा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर सेकंड $250 का इजाफा। और अगर इसी इजाफे को 24 घंटों पर ज़रब दिया जाए तो ये इजाफा $21 मिलियन बनता है। $21 मिलियन को अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये 2 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। यानी बिल गेट्स की एक दिन की आमदनी पाकिस्तानी रुपयों में 2 अरब रुपए बनती है, जो कि एक नाकाबिले यकीन हकीकत है। यूं बिल गेट्स की दौलत में 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का रोज़ाना का इजाफा हो रहा है। बिल गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनके हाथ से $1000 गिर जाए तो उसे $1000 उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ये रकम उठाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे। लेकिन इन 4 सेकंड में उनकी दौलत में $1000 का वैसे ही इजाफा हो जाएगा। गेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका $7.3 ट्रिलियन का मकरूज़ है और बिल गेट्स अकेला 10 साल में अमेरिका का ये सारा कर्जा उतार सकता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वो पूरी दुनिया के लोगों में $15 तकसीम करे तो उसके बावजूद उसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी 7 अरब से ज़्यादा है। कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स को एक मुल्क तस्लीम कर लिया जाए तो वो दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की दौलत को अगर $1 के नोट में तब्दील कर दिया जाए तो उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 बोइंग तैयारों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल गेट्स के नोटों को अगर लंबाई में बिछा दिया जाए तो ये ज़मीन से चांद तक के फासले से 14 गुना ज़्यादा होंगे। बिल गेट्स अगर 35 साल तक अपनी दौलत खर्च करता रहे तो उसे रोज़ाना $70 लाख खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत ख़त्म होगी। दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में ही मर जाते हैं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही कसूर है। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में पैदा हुए। इस वक्त तक उनकी उम्र 61 साल के करीब है। बिल गेट्स की दौलत की बात की जाए तो बिल गेट्स की कुल दौलत $90 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 90 खरब रुपए बनती है। इस तरह बिल गेट्स $90 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। आइए अब देखते हैं कि बिल गेट्स की इब्तदाई ज़िंदगी या शुरुआत की ज़िंदगी कैसी थी। बिल गेट्स के वालिद एक नहायत ही मशहूर उस दौर के वकील थे, लॉयर थे बाय प्रोफेशन, और उनके वालिद का नाम विलियम एच गेट्स था। बिल गेट्स की वालदा का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था और वो बैंकिंग सेक्टर से अटैच थी और वो बहुत ही बड़ी बैंकर थी उस दौर की। बिल गेट्स ने ग्रेजुएशन की डिग्री लेक साइड स्कूल से 1973 में मुकम्मल की और उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से एक स्कॉलरशिप दिया गया जिसे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सेट के टेस्ट में 1600 में से 1590 नंबर स्कोर करने का एजाज़ हासिल किया। और उसके बाद 1973 में ही उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करने के दौरान उनके सब्जेक्ट्स कंप्यूटर रिलेटेड ही थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान बिल गेट्स तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। इनका जहन हमेशा सिलेबस से बाहर के तजर्बात से भरा रहता और वो हमेशा कंप्यूटर लैब में बैठे अपना वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के आउट ऑफ सिलेबस आइडियाज़ को
ایکسپیریمنٹ کرنے میں گزارتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہارورڈ یونیورسٹی سے دوران ڈگری ہی نکال دیا گیا، کیونکہ اسٹڈیز کو مناسب وقت نہ دینے کی وجہ سے ان کی تعلیمی کارکردگی بہت زیادہ خراب تھی۔ یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد 1975 میں بل گیٹس نے اپنے کلاس فیلو پال ایلن سے مل کر اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی بنائی، جس کا نام انہوں نے مائیکروسافٹ رکھا۔ مائیکروسافٹ کے قیام کے بعد پال ایلن اور بل گیٹس نے شب و روز کی محنت کے بعد ایک آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا جو اس دور میں صارفین کے کافی تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام ڈاس یعنی ڈسک آپریٹنگ سسٹم رکھا گیا۔ ڈاس آپریٹنگ سسٹم 1980 میں مکمل طور پر تیار تھا اور ضرورت صرف اس امر کی تھی کہ کوئی کمپیوٹر کمپنی ڈاس کو خریدے اور اسے اپنا حصہ بنائے۔ خوش قسمتی سے اس وقت کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی آئی بی ایم نے مائیکروسافٹ کے اس سافٹ ویئر ڈاس میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور اسے خریدنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ آئی بی ایم نے مائیکروسافٹ کو ڈاس کو خریدنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیل آفر کی اور اسے $50,000 میں ایک ہی بار خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بل گیٹس نے بہت دانائی اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ڈاس کو ایک ہی بار بیچنے کی بجائے آئی بی ایم کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اپنے ہر کمپیوٹر میں مائیکروسافٹ کا شیئر رکھیں، کہ وہ جس کمپیوٹر میں بھی ڈاس انسٹال کر کے سیل کریں اس کمپیوٹر میں مائیکروسافٹ کا شیئر موجود ہو۔ آئی بی ایم نے بل گیٹس کی یہ شرط مان لی۔ بل گیٹس جانتا تھا کہ ان کا آپریٹنگ سسٹم ڈاس ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس لیے اسے ایک ہی بار کھا لینا عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی آئی بی ایم کے ساتھ پارٹنرشپ ہونے کے بعد تو مائیکروسافٹ کی جیسے قسمت ہی بدل گئی ہو اور مائیکروسافٹ راتوں رات ہی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ مائیکروسافٹ کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ونڈوز کے بارے میں۔ مائیکروسافٹ نے اس کے بعد کمپیوٹرز کے لیے آپریٹنگ سسٹم بنانے پر ہی فوکس کیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آپریٹنگ سسٹم ہی موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے اگلے آنے والے تمام آپریٹنگ سسٹمز کے لیے ایک برانڈ نیم ونڈوز متعارف کروایا اور ونڈوز سیریز کا سب سے پہلا آپریٹنگ سسٹم 20 نومبر 1985 کو بنایا، جس کا نام انہوں نے OS/2 آپریٹنگ سسٹم تجویز کیا۔ پھر تو جیسے مائیکروسافٹ کا کمپیوٹر کی دنیا پر جادو ہی چل گیا ہو اور ان کا ہر آنے والا آپریٹنگ سسٹم تہلکہ مچا دیتا تھا۔ ونڈوز کے کچھ ورژن جنہوں نے زیادہ مقبولیت اور پاپولیرٹی حاصل کی، اس میں ونڈوز 95، ونڈوز 98، ونڈوز ملینیم یا ونڈوز 2000 اور اس کے بعد ونڈوز XP، ونڈوز وسٹا اور ونڈوز 7 اور اس کے علاوہ ونڈوز 8 اور ونڈوز 10 شامل ہیں۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی ونڈوز بیچ کر اتنا پیسہ کمانا ممکن تھا؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس وقت ونڈوز کا لیٹسٹ ورژن ونڈوز 10 کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے۔ ونڈوز 10 کی آفیشیل پرائس میکسیمم $199 ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 20,000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے۔ ونڈوز 10 کا یہ ورژن 29 جولائی 2015 کو ریلیز کیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 2015 سے لے کر اب تک 1.5 سال کے دوران ونڈوز 10 کی 10 ملین کاپیز سیل ہو چکی ہیں، یعنی 1 کروڑ کاپیز بک چکی ہیں، جن کا منافع کئی بلین ڈالر بنتا ہے۔ صرف ونڈوز ہی نہیں، مائیکروسافٹ کی اور بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں جن کی سیل کی وجہ سے مائیکروسافٹ بہت زیادہ منافع کما رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ان کا مائیکروسافٹ آفس ہے۔ مائیکروسافٹ آفس کی بھی لاکھوں کاپیاں ہر سال سیل ہوتی ہیں اور جن سے وہ بہت زیادہ ٹرن اوور حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ آڈیو اور ویڈیو میسیجنگ کے لیے جو کمپنی یوز ہوتی ہے اسکائپ کے مالک بھی مائیکروسافٹ ہی ہیں۔ مائیکروسافٹ نے 2011 میں اسکائپ کو خرید لیا تھا۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ موبائل کمپنی نوکیا کو بھی مائیکروسافٹ نے خرید لیا ہے۔ اب نوکیا کا نام مائیکروسافٹ نے تبدیل کر کے مائیکروسافٹ موبائل رکھ دیا ہے۔ بل گیٹس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو صرف کمانے کا ہنر ہی نہیں جانتے بلکہ خرچ کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری
खिदमत खलक के शोबा में होती है, जहां खर्च किया जाने वाला एक एक पैसा कई गुना बढ़कर मिलता है। सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी अहलिया मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर सबसे बड़ा फलाही इदारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कायम किया। वो इस अदारे के तहत सेहत और तालीम के शोबों में रफाही कामों के लिए अब तक 29 अरब डॉलर की खतीर रकम बतौर अतिया दे चुके हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि बिल गेट्स दौलत में ही नहीं बल्कि सखावत में भी सबसे आगे हैं। दोस्तों, मैं हूं असद अली और आप देख रहे थे असद अली टीवी। दोस्तों, मैंने आपके लिए ये वीडियो 7 दिन की मेहनत के बाद बनाई है, और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग कौन से हैं तो मेरी इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और देखें पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग कौन से हैं और उनका ज़राए आमदन जानें कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो काइंडली मेरे इस वीडियो पर क्लिक करें और देखें पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग।